Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Wise number 34. 26th of April 1991. Wise in North Jamaat Khana of Calgary. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ala Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. Jire Raja Kaya Chekupo Manche Kasturi Tene Sat Panthano Dhakan Dije Kabhu kabhu aisa vaye jo वैसे तो नाम साहिबा जी का लीजे रे धोरी ओरम कंद बार वैने छूटो आगड़ मार्ग वसमो जिरे राजा दीसे मौलाना हज़रत इमाम पे सलावत पढ़ो मोमिनो अल्लाहुम्मा सल्ली दीनदारो इंसान कभी भी जिंदगी में एक जैसी हालत में नहीं रहता और इंसान क्या खुदा ने जितनी भी खुदाई बनाई है ये तमाम चीजें एक हालत में नहीं रहती, बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, मिटती रहती हैं। खुदा नई नई चीजें बनाता रहता है। खुदा हमेशा है, हमेशा रहेगा। इसी तरह से उसकी जो सिफातें हैं यानी खुदा ताला की जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि वो रहीम है तो वो हर वक्त रहीम है, अगर वो रब है तो वो हर वक्त रब है। इसी तरह से वो खालिक है यानी क्रिएटर है। तो हम क्रिश्चियनों की तरह या और दूसरे मजहबों की तरह हम ये नहीं मानते कि खुदा ताला ने 6 दिन में ये क्रिएशन करके और फिर 7वें दिन आराम करने के लिए चला गया, हम ये नहीं मानते। खुदा को थकवरा नहीं है, खुदा लेजी नहीं है और कोई चीज में खुदा मजबूर नहीं है। खुदा हेल्पलेस कभी नहीं हुआ और वो कभी भी किसी चीज का मोहताज नहीं बना, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारा जो सुबह की हम तस्बीह में बोलते हैं ना कि अल्लाहु समद, हर चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो खुदा ताला अगर क्रिएटर है तो वो हर वक्त क्रिएटर है। वो नई नई दुनियाएं बनाता रहता है, नई नई रूहें पैदा करता रहता है। सिर्फ वही एक जात पाक है कि जो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। जो कुछ उसने क्रिएट किया है वो फना होने वाला है। कुरान पाक में खुदा फरमाता है कुल्लो मन अलैहा फान, हर चीज, कुल्लो मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अरबी जबान के इस लफ्ज में ये तमाम चीजें आ गई जो पास्ट में थी या प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर में आने वाली हैं। कुल्लो मन अलैहा फान, हर शय मिट जाने वाली है। तो जो चीज मिटती है वो बनती भी है, यानी पहले बनी, फिर वो बढ़ी, फिर उसमें वीकनेस आई, फिर वो मिट गई। खुदा ने ये सारी सृष्टि इस तरह बनाई। आप कोई भी चीज ले लो, प्लांट्स को ले लो, जानवरों को ले लो, इंसान को ले लो, यहां तक कि जो स्टार्स हैं
करोड़ों अब्जों माइल दूर हैं हमारे से, बिलियंस माइल दूर हैं। इतने दूर हैं कि अगर हम लाइट की स्पीड जो 186,300 माइल्स पर सेकंड है, अगर इस स्पीड से भी हम जाएं तो हमको 4-4, 5-5 मिलियन बरस लगे वहां पहुंचने के लिए। ये तमाम चीजें खुदा ने बनाई हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती हैं। हमारी जमीन इसी तरह से ही नहीं बन गई। ये जमीन एक बॉल था, आग का बॉल था जो सूरज में से निकला, जलता हुआ ये बॉल, इसको लाखों करोड़ों बरस लगे ठंडा होने के लिए। मैं ये बात आपको साइंस की नहीं कह रहा, विज्ञानों की कह रहा। साइंस ने तो अभी मालूम किया है बहुत सी चीजों को, मगर हमारे पीरों ने हमें सैकड़ों बरस पहले हमको ये चीजें बताई हैं। जमीन किस तरह पैदा हुई और जमीन किस तरह खत्म होगी, हमारे पीरों ने गिनानों में फरमाया है। एक वक्त आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जमीन सूरज के नजदीक जाती रही है, जाती रहेगी, और इस तरह से एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी कि ये सूरज जमीन को खींच लेगा। सॉरी, ये सूरज जमीन को खींच लेगा और जमीन जल जाएगी फ्रिक्शन से। इसी तरह से खुदा नई नई दुनिया बना रहा है, नए नए स्टार्स बना रहा है, नई नई क्रिएशन बना रहा है। और मैं आपको ये समझाना चाहता हूं सब बातें कह के कि हर चीज जो खुदा बनाता है वो एक दिन मिट जाती है। इसलिए कोई भी चीज को स्टेबिलिटी नहीं है। हम इंसान हैं, खुदा की तमाम क्रिएशन में हम बेस्ट क्रिएटेड हैं। इंसान से आला क्रिएशन और कोई नहीं। और हमारा हाल भी ऐसा है कि जब हम पैदा होते हैं 7-8 पाउंड का हमारा वजन होता है, फिर बढ़ते रहते हैं, आंखें बंद होती हैं, मुट्ठियां बंद होती हैं, मुंह बंद होता है, उसको आवाज दो तो सुनता नहीं, कान तो हैं लेकिन सुनता नहीं, आंखें हैं लेकिन देखता नहीं, जबान है मगर बोलता नहीं, हाथ है लेकिन पकड़ने की ताकत नहीं, पांव भी है मगर नहीं चल सकता। है परफेक्ट इंसान, मगर उसके अंदर अभी तक वो इंसान की जो एडवांसमेंट है उम्र के और बदन के हिसाब से उसको देरी है। महीने 1.5 महीने के बाद उसकी नजर ठहरती है, 3-4 महीने के बाद वो आवाजें रजिस्टर करता है, हूं करता है। 2-2, 3-3 महीने की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजों को पकड़ना लगता है, रजिस्टर करता है, हंसता है, रोता है, और बरस एक तक चलने के लायक हो जाता है। और फिर ये जवान होता है, 20-25 बरस की उम्र में परफेक्ट इंसान बन गया। क्या खत्म हो गया उसकी तरक्की? उसकी जो ग्रोथ थी खत्म हो गई? नहीं दीनदारो, ये तो बदन ग्रो हुआ और एक मैच्योरिटी की लाइन पे पहुंच के, जो बिटवीन 18 और 24 इयर्स होते हैं मर्द के लिए और 16 to 22 औरतों के लिए होती हैं, ये लाइन ऑफ मैच्योरिटी हो जाती है। इसके बाद बदन नहीं बढ़ता, लेकिन ब्रेन अभी नहीं बढ़ा। 20-25 बरस की उम्र तक ब्रेन का जो सब्सटेंस है वो तो कंप्लीट हो गया मां के पेट में ही, फिर बाद में वो डेवलप होता है। इंसान का जो ब्रेन है वो डबल साइज का हो जाता है जवानी तक, लेकिन गर्दन से लेके कमर तक ये जो टोर्सो है ये 3 गुना होता है, और कमर से लेके पांव तक 4 गुना बड़े होते हैं। ये इंसान की रेशो है बढ़ने की, ग्रोथ की। ये जनरल आइडिया है, बीमारी हो जाए तो इसमें फर्क पड़ जाएगा। ब्रेन फिर बढ़ता रहता है। ब्रेन खुदा ने अपनी सारी जितनी भी लियाकत थी खुदा की, उस खुदा ताला ने बेहतरीन क्रिएशन अगर कुछ की है तो वो ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए हमारी ताकत नहीं है।
300 बिलियन सेल्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, उनमें से हम 5% भी यूज नहीं करते। दुनिया का बहुत बड़ा कोई एरुडाइट अक्ल वाला होगा, बहुत ब्रेनी होगा, वाइज होगा, तो 10% सेल्स उसके यूज होते हैं। अब ये जो ब्रेन खुदा ने बनाया वो स्टेबल नहीं है। ब्रेन के इर्द गिर्द पानी है, खीले ठोके हुए या स्क्रू से वो टाइट नहीं। हम सिर ऐसा करते हैं तो वो यूं डोलता है, ऐसा करते हैं तो वो यूं डोलता है, वो ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहता है। सो जाते हैं तो ऊपर का हिस्सा ऊपर रहता है, फ्लोट होता है। कुरान शरीफ में एक इशारा है कि खुदा का जो तख्त है वो पानी पर है। तो ये समुंदर इतना बहुत पानी है तो यहां तो तख्त नजर नहीं आता, लेकिन ये एक इशारा है खुदा ताला का कुरान के अंदर कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर वो जगह के जहां इंटेलिजेंस रहती है, ह्यूमन ब्रेन की वो लॉबी जो अपर ब्रेन के अंदर फ्रंट में होता है, जहां अक्ल रहती है, उस अक्ल का जो सेंटर है वो खुदा के रहने की जगह है और वो जगह रूह के रहने की है। हमारा जीव हमारे हार्ट में रहता है, लेकिन हमारी जो रूह है वो हमारी अक्ल के अंदर, जहां इंटेलेक्चुअल साइड होती है इंसान के ब्रेन की, वो इंटेलेक्ट में रहता है। ये खुदा का अर्श है जो पानी में फ्लोट होता है। ये जो ब्रेन है ये स्टेबल नहीं होता। इसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल है, सख्त मुश्किल है। और यही बात हमेशा हम अपनी जमात के अंदर उन लोगों से कि जो इबादत करते हैं, सुबह की इबादत में जाते हैं, वो लोग शिकायतें करते हैं मिशनरियों के पास तो ठीक, लेकिन इमाम तक ये बातें गई हैं कि या मौला या हाजिर इमाम, बैतुल ख्याल में हमारा मन स्थिर नहीं रहता, डावाडोल रहता है। खुदा ने इसमें हिकमत रखी है। अगर मन के अंदर स्टेबिलिटी आ जावे सबको, तो हर इंसान को खुदा ताला का नूर मिल जाए। लेकिन खुदा इस तरह अपना नूर सबको नहीं देता। नबियों के दर्जे तक पहुंचने के लिए जिस इबादत की जरूरत है, उसके अंदर ये बिल्कुल डेफिनेट नेसेसरी है कि इंसान का जो माइंड है वो स्टेबल हो जाए। ब्रेन भले फ्लोट करता होवे, लेकिन माइंड स्टेबल हो जाए। और माइंड को स्टेबल करने के लिए ब्रेन की स्टेबिलिटी, यानी ब्रेन भी हिले चुले नहीं, इसीलिए हमको सुबह की इबादत में बिल्कुल स्थिर, अनमूव्ड, एब्सोल्युटली रॉक की तरह सॉलिड बैठने के लिए हुक्म होता है कि इस तरह बैठो कि तुम्हारे बदन का बाल भी हिले नहीं। जब ही ब्रेन का सब्सटेंस स्टेबल हो जाएगा तो इजी हो जाएगा कि हम अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट कर सकें। मगर इंसान का जो माइंड है उसको काबू करना मुश्किल है। आपने कभी मरकुरी देखा? बच्चे स्कूल के अंदर जब साइंस सीखते हैं और खसूसी तौर पे जब केमिस्ट्री या फिजिक्स के कोर्सेज लेते हैं तो उसको मरकुरी के साथ पारा पड़ता है। मरकुरी है ना, वो हिलता रहता है। आप एक टेबल के ऊपर के जो टेबल नहीं हिलता, उसके ऊपर किसी छोटे से प्लेट में मरकुरी रख दो, बिल्कुल टेबल हिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मरकुरी हिल रहा है। वो इसलिए हिल रहा है कि जमीन फिर रही है और वो जमीन की इस माइन्यूटेस्ट मूवमेंट को वो पिकअप कर रहा है। तो इंसान का जो माइंड है वो मरकुरी की तरह है। कितने अच्छे तरीके से पीर ने हमको ये गिनान का ये पाठ सुनाया कि काया कुप्पो मन कस्तूरी। हमारी ये जो काया है ये एक कुप्पा है। कुप्पा कहते हैं कोई बर्तन को। एक कंटेनर, एक प्याला ले लो, इसके अंदर जो मन है वो कस्तूरी की तरह है। मन यानी माइंड। कस्तूरी एक पर्टिकुलर हरण है, उसको कस्तूरा कहते हैं हिंदी जबान के अंदर, और वो मोस्टली पहाड़ों में रहता है। उसका साइज इम्पाला जितना होता है।
इम्पाला माने गाय का बछड़ा होवे 3-4 महीने का, इस साइज का ये कस्तूरा हरण होता है। इसकी राइट साइड के अंदर किडनी के पास एक पिंग पोंग का जो बॉल होता है, टेबल टेनिस का जो बॉल है, इस साइज का एक बॉल इसके राइट किडनी के पास होता है और उसमें से खुशबू निकलती है। इस हरण को मार के ये जो नाफा है, ये बॉल निकाला जाता है। इसके ऊपर चमड़ा होता है जिसमें छोटे छोटे व्हाइट बॉल होते हैं, बाल होते हैं। इसको जब ही काटते हैं तो अंदर से लगभग आधे अंश से पौने अंश जितनी, कभी कभी 1 अंश जितनी कस्तूरी निकलती है। कस्तूरी को इंग्लिश में मस्क कहते हैं, MUSK। कस्तूरी में खुदा ने बड़े गुण रखे हैं, खुदा ने कैसी कैसी चीजें बनाई हैं। यह कस्तूरा हरण, इसको अपने ही अंदर से खुशबू निकलती है तो इस खुशबू के अंदर वो मस्त हो जाता है, जैसे किसी आदमी को शराब पिलाई होवे, और इस मस्ती में वो भागता है। वो ये मालूम करना चाहता है कि मुझको ये चीज कहां से मिल रही, मगर उसे पता नहीं लगता। जब ये कस्तूरी को खोलते हैं तो पेट्रोल की तरह वो उड़ जाती है, हवा में डिसॉल्व हो जाती है। उसको इसलिए बहुत टाइट बॉटल्स या चीजों के अंदर रखते हैं। अगर उंगली को ऐसा टच करके कोई 25-30 बरस का जवान जो चाट लेवे, 5 मिनट के अंदर उसकी नाक में से खून बहना शुरू हो जाएगा। कस्तूरी इतनी गर्म है, सिर्फ चाट लेवे उंगली के साथ तो 5 मिनट में नाक में से फवारे निकलेंगे खून के, और उसको बंद करना मुश्किल हो जाएगा। यह कस्तूरी बड़ी दवाओं में काम आती है, खास तौर पे ब्रेन की दवाओं में काम आती है। जब आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसके बदन में अशक्ति रहती है, यानी ताकत नहीं है, तो उसको बाज चीजों के अंदर कस्तूरी मिला के देते हैं। मिसाल के तौर पे दूध को गर्म करके ऐसा ही एक ये जो मैच बॉक्स में जो स्टिक होती है, इस स्टिक के ऊपर आवे इतना दूध में मिक्स करके उसको पिलाते हैं, उसके बदन में गर्मी आ जाती है। बाज दफा सर्दी की वजह से मरता हुआ इंसान कस्तूरी इतनी लेने से जीता हो जाता है। कस्तूरी आज दुनिया में अगर प्योर फॉर्म में मिले तो मेरा ख्याल है कम से कम $300 से $400 उसके 1 ग्राम के होंगे। तो फिर कहते हैं कस्तूरी ऐसी है कि वो हवा में उड़ जाती है। काया कुपो मन छे कस्तूरी, तुम्हारा मन कस्तूरी की तरह है, वो उड़ जाएगा। उसको टाइट बॉटल के अंदर रखो, तेने सतपंथ नु ढाकन दीजिए। तुम्हारे मन को काबू करने के लिए कि वो उड़ न जाए, मजहब का उसको लिड लगाओ टाइट करके कि वो उड़ न जाए। हमारे मन इधर उधर घूमते घूमते रहते हैं, कई किस्म के ख्याल आते हैं। बाज दफा इंसान, मोमन इंसान, अगर वो ट्रैक के ऊपर से निकल जाएगा तो वो मन की वजह से। मौलाना हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने फरमाया कि तुम्हारा मन है वो एक चंचल घोड़े की तरह है, तुम उसके ऊपर सवार हो और उसकी जो लगाम है वो ईमान है तुम्हारा। मौला कहते हैं कि तुम इस चंचल घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहे हो, बहरे रहमत में यह फरमान है, सामने से तुम्हारा कोई दोस्त मिला और तुमने घोड़े को खड़ा किया, उसके साथ बातें करने लगे। बातें करते करते अगर तुम्हारी लगाम जरा ढीली पड़ जाएगी तो घोड़ा तो भागने लगेगा, तो तुम गिर पड़ोगे। इसलिए अपने मन को, मन के घोड़े को ईमान की लगाम से काबू रखो ताकि तुम्हारे ख्यालात इधर उधर न जाए। ईमान के लिए बहुत मजबूत चीज यह है कि हम खुदावंद आलमीन के हुजूर में ईमान की सलामती की दुआ मांगते रहें, और अगर ईमान मजबूत नहीं होगा तो मन का ये घोड़ा हाथ से निकल जाएगा और हमको किसी खड्ड में फेंक देगा। मन के इस घोड़े को काबू करना बहुत जरूरी है।
दुनियावी जिंदगी के लिए भी, रूहानी जिंदगी के लिए भी। बहुत से वो लोग हैं कि जिनका मन ईमान के हिसाब की कमजोरी की वजह से भटकता रहता है। क्या ये मजहब सच्चा है? क्या ये हाजिर इमाम सच्चा है? अंदरूनी तौर पे सच्चा मानते हुए भी हम अपने मजहब के ऊपर अमल नहीं करते। टेम्पटेशन हमको पकड़ लेती है। टेम्पटेशन का मतलब आकर्षण। रोज जमात खाने तो जाते हैं, चलो आज घूमने चले जाएं, जमात खाने नहीं जाते, ये टेम्पटेशन है। हम तो रोज जमात खाने जाते हैं, आज हमको काम पड़ गया, थोड़े लेसी हो गए, आज टीवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, ये टेम्पटेशन है। मन वीक हो गया, मन हाथ में से जा रहा है, इसलिए हम अपने किए हुए वादे और प्रॉमिस, जिसको हम अपने मजहब के अंदर हाजिर इमाम की बैत कहते हैं, हम वो भूल जाते हैं। इस तरह फिर हम खड में गिर जाते हैं, तकलीफों में पड़ जाते हैं, गुनाहों में पड़ जाते हैं। मजहब मजबूत होना चाहिए। हम इस्माइली जो हैं, हमारा ये तरीका इस्माइली मजहब इस्लाम दीन के अंदर रूहानी मजहब है। इस्लाम के अंदर 73 सेक्शंस हैं, इनमें ये एक ही ऐसा सेक्शन है कि जिसके अंदर हाजिर इमाम हर वक्त मौजूद है। बाकी कुछ सूफी सेक्ट्स ऐसे हैं जो इबादत करते हैं, लेकिन उनके पास मुर्शिद नहीं। हमारे पास हर हालत में मुर्शिद मौजूद है, जो हमको हमारी जिंदगी के हिसाब से क्या करना चाहिए वो बताता रहता है। आहिस्ता 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 ढील छोड़ता रहता है। जैसे जैसे हमारी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, तैसे तैसे हज़रत इमाम की बख्शिशें बढ़ती जाती हैं। रसूल अकरम ने एक हदीस फरमाई है कि ऐ मुसलमानों, आज मेरी जिंदगी के अंदर जो तुम्हें दिया गया है शरीयत और मजहब, अगर तुमने 90% उसके ऊपर अमल किया और 10% अमल नहीं किया तो तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। कयामत के दिन तुम बख्शे नहीं जाओगे। 90% करने पर भी तुम नहीं बख्शे जाओगे। मगर एक ऐसा जमाना आएगा, नबी फरमाया, कि तुम खाली 10% अमल करोगे, 90% तुम्हारे पास अमल की ताकत नहीं होगी, तो भी तुम बख्शे जाओगे। वो जमाना कि 90% करने पर भी बख्शे नहीं जावे, और एक ये जमाना कि खाली 10% करेंगे तो बख्शे जाएंगे। ये जो तफावत है, ये इंसान के एनवायरनमेंट, इंसान का जो चैलेंज है, उसकी जिंदगी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जमाना बिगड़ता गया, गुनाह बढ़ते गए, इंसान की ताकत कमजोर होती गई, खुदा की रहमतें बढ़ती गईं। आज ये जमाना है कि 90% हम नहीं करते, अरे 10% भी करेंगे ना तो भी बख्शे जाएंगे। ये है हमारे मन की हालत। हज़रत इमाम कनाडा, इधर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस गए, सब जगह मौला ने जो यंगस्टर्स से स्टूडेंट्स इनको कहा, मैं जानता हूं हर रोज जमात खाने तुम नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि बहुत दफा शाम को तुम्हारी क्लासेस होती हैं। उस वक्त जब तुम्हारी क्लास चल रही है, दुआ का टाइम हो गया, मौला कहते तुम मेरे को याद कर लो, इसमें 1 सेकंड लगेगा। माँ बाप हंस के कहते हैं इवन ए स्प्लिट सेकंड, ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, मुझे याद कर लो। यानी तुमने मेरे को टेलीफोन कर दिया कि मैं बाद में तुम्हारे को दूसरा टेलीफोन करूंगा। मौला फरमाया जब तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए और तुम्हें टाइम मिले फिर तुम दुआ पढ़ लो, लेकिन दुआ के वक्त मुझे याद कर लो। ये साहब ने हमारे लिए एक वो फैसिलिटी कर दी। नबी के जमाने के अंदर ये चीज नहीं थी। उस वक्त तो वुजू करके वो नमाज या प्रेयर जो उस जमाने के अंदर राइज थी वो करनी ही पड़ती थी। अगर तुम 10% भी भूल करोगे तो मारे जाओगे, नबी फरमाया। लेकिन एक जमाना आएगा कि कभी खाली 10% करोगे ना तो भी बख्शे जाओगे। खुदा की रहमत बेहिसाब है। मैं बहुत दफा वाज़ों में रिपीट करके कहा करता हूं कि खुदा की रहमत आराम से बैठी हुई है और देख रही है कि मुझे कोई बहाना मिलता है उतरने के लिए। खुदा बहाने ढूंढता है रहमत करने के लिए, उसको बहाना देना चाहिए। हमारा मन भटकता है दुनिया के दुखों में, दुनिया की प्रॉब्लम्स के अंदर या दुनिया की टेम्पटेशन के अंदर हमारा जो मन भटकता है दीनदारों, उसको सत पंथ के ढकने से बंद करो।
نہیں تو کستوری کی طرح آپ کی روحانی اور مینٹل حالت جو ہے نا وہ اڑ جائے گی. مجھے بہت افسوس ہے 20 برس ہوئے ہماری جماعت کینیڈا امریکہ میں بس رہی ہے. میں اس کے بہت پہلے یہاں آیا تھا جب یہاں صرف ایک ہی اسماعیلی تھا. ساری کینیڈا میں ایک ہی اسماعیلی تھا. کارن وال میں کیوبیک کے اندر ایک جگہ ہے کارن وال, وہاں ایک ہی اسماعیلی تھا. میں یہ بات کرتا ہوں آج سے 30-35 برس پہلے کی. لیکن گئے 20 برس ہوئے ہماری جماعت ادھر آئی. حضرت امام نے ایک بہت بڑا بھید رکھا ہے کینیڈا میں امریکہ میں جماعت کو بسانے کے لیے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ہم انڈسٹریلائزڈ اور ڈیولپڈ کنٹری کے اندر آئے ہیں. فرسٹ ٹائم ہماری 1000 برس کی ہسٹری میں یہ پہلا وقت ہوا کہ ہماری جماعت کسی ڈیولپڈ کنٹری میں آ کے رہی, جیسے کہ کینیڈا, امریکہ, جرمنی, انگلینڈ, یورپ کی چیز جگہ ہیں. اس میں امام کا کچھ مقصد ہے. کینیڈا ہم آئے نہیں ہیں, ہم کو کینیڈا میں لایا گیا ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے, امام نے ہمیں دوربانی دی اس لیے ہم کینیڈا آئے. اور ادھر آنے کا کچھ مقصد ہے, ہم نے ابھی تک وہ مقصد سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم کو ایک خاص مقصد کے لیے ایک مشن دے کے اس ملک میں بھیجا گیا ہے. اگر ہم اس مشن کے اندر ناکام ہو جائیں, فیل ہو جائیں, اور ہماری جو ڈیوٹی ہے اس کی چھوڑ کے ہم دوسری چیزوں کے اندر پڑ جائیں تو ہمارا یہ مشن فیل ہو جائے گا. اس لیے کبھی ہم اپنی اصل حالت کو سمجھ سکتے ہیں کہ ارد گرد کے جو انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز ہیں یا ادھر کا ایٹماسفیئر ہے اس کی ٹیمپٹیشن میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. انڈین ہسٹری, ریلیجس ہسٹری میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہتا ہوں. ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا راجا تھا. وہ راجا بھی تھا, بہت بڑا عابد بھی تھا. اس کے پاس بہت سے لوگ اپنے بچوں کو سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے. وہ اپنے راج پاٹ کا کام پورا کر کے ایک سادھو کی زندگی گزارتا تھا. اس راجا کا نام تھا جنک, جو سیتا کا باپ تھا. رام کی وائف سیتا کا باپ تھا راجا جنک. بڑا عبادت والا تھا, راج بھی چلاتا تھا اور راج کے کام کاجوں سے ٹائم نکال کے سادھو کی زندگی گزارتا تھا اور ریلیجن ٹیچ کرتا تھا. اس کے پاس ایک راجا نے اپنے لڑکے کو, جس کا نام سکھ دیو تھا, اس کو بھیجا. دوست کا لڑکا تھا, اپنے محل میں رکھا. اس کو عبادت سکھانی ہے, روحانیت سکھانی ہے, یوگ سکھانا ہے. راجا ہونے پر بھی وہ یوگی تھا. یہ چیز ظاہر کرتی ہے دنیا میں ایسے اور بھی بہت سے راجا تھے کہ جو راجا بھی تھے مگر یوگی بھی تھے, عابد بھی تھے. اس قسم کے بہت سے واقعات بنے ہیں, اسلام کے اندر بھی بنے ہیں. ابراہم بن ادم جو تھا وہ بلخ کا بادشاہ تھا اور وہ عبادت بھی کرتا تھا, ٹیچنگ بھی کرتا تھا, لیکن ایک خاص پوائنٹ کے اوپر آ کے پھر اس نے راج چھوڑ دیا اور فقیری لے لی. یہ وہی ابراہیم بن ادم ہے کہ جو اسلام کی بہت بڑی بڑی صوفی کتابوں کے اندر عزت مان سے یاد کیا جاتا ہے. سکھ دیو کو گھر پہ رکھا, کھانا پینا, کپڑا لتنا, اٹھنا بیٹھنا, ڈسپلن وغیرہ, مینر سب اس کو سکھائے. انسان ایک بیوٹیفل کریچر ہے. یہ انسان ہے جس کے اندر مینرز, اچھائیاں, طریقہ, ڈسپلن جو ہماری روح کے اوپر اثر کرتی ہیں. ہمارے وڈیل, ہمارے بزرگ چھوٹی عمر سے بچوں کو جو مینرز سکھاتے ہیں وہ مینرز صرف سوسائٹی کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ وہ مینرز جو ہیں وہ انسان کی روحانی طاقت کے لیے بھی ہیں. اس کی روحانی عظمت بڑھتی ہے. بڑوں کا مان رکھو, عزت کرو,
अदब से बोलो, डिसिप्लिन रखो, रिस्पेक्टफुल बनो, हलीम बनो, हम्बल बनो। ये वो चीजें हैं कि जो इंसान को मैनर्स सिखाती हैं। रसूल अकरम एक दफा खाना खा रहे थे, 8-10 आदमी राउंड बैठे थे एक बड़े प्लेट के सामने। किसी आदमी को छींक आई तो आम छींक करके उसने छींक मारी तो उसके मुंह और नाक में से बहुत सी थूक के ड्रॉप्स निकले। रसूलुल्लाह ने खाना छोड़ दिया क्योंकि वहां भी नाक या मुंह में से छींटे निकल के पड़े होंगे। रसूल अकरम फरमाया कि मुसलमान जो है वो बहुत मैनरफुल होता है। ऐ मुसलमानों, जब ये छींक मारो तो कोई कपड़ा जल्दी से नहीं मिल सके तो अपना हाथ ऊंधा अपने मुंह के सामने रख लो ताकि तुम्हारी छींक के जो मुंह नाक में से छींटे निकले वो दूसरे के ऊपर नहीं पड़े। कितनी अच्छी मैनर की बात है। मैनर्स इंसान में है, जानवरों में नहीं होते। तो नबी करीम ने हमको इस किस्म की मैनरफुल बहुत सी बातें सिखाई हैं। एक और बात आपको सुना दूं। एक और किसी जगह मुकाम के ऊपर रसूल खाना खा रहे थे। उस दिन पिलाव बनाया गया था। तो जो घर का मालिक था, जो होस्ट था, उसने बीच में बहुत बड़ा थाला था, सेंटर के अंदर सारा पिलाव डाल दिया और अच्छी अच्छी बोटियां निकाल के नबी के सामने उसने रखी, क्योंकि वो गेस्ट ऑफ ऑनर है। और भी बहुत से लोग थे, तो उसने उसी पिलाव के थोड़े थोड़े टुकड़े ऐसा भाग करके सबके सामने थोड़ा थोड़ा चावल रख दिए। बोटियां भी थी। नबी करीम के सामने एक ऐसा आदमी था जो गुंवार की था। गुंवार यानी इलिटरेट, जिसको अकल कम थी, मगर था यूजफुल आदमी। उसने देखा कि सबसे ज्यादा बोटियां तो नबी के सामने हैं, तो ऐसा लंबा हो गया, हाथ मारा और नबी के सामने से 1-2 बोटियां खींच ली। रसूल अकरम उसको एस्कांस देखते रहे, यानी कॉर्नर आंख से देखते रहे। तो जो घर धनी था उसने उसको मना किया। खाना खा चुकने के बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, खाने के मैनर्स में ये एक मैनर है कि तुम्हारे सामने जो रखा जाए उसमें से खाओ, दूसरों के लुकमे में हाथ मत डालो। ऐसी बहुत सी चीजें रसूल ने हमें सिखाई है। इंसान की क्वालिटीज के अंदर अच्छे मैनर्स आते हैं जो इंसान को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। और ये इंसान में जो मैनर्स है, फिजिकल या मेंटल मैनर्स जो हैं, वो इंसान के अंदर डिसिप्लिन पैदा करते हैं। और ये डिसिप्लिन मैनर्स बिटवीन फिजिकल साइड एंड मेंटल साइड है। लेकिन जो डिसिप्लिन है वो बिटवीन माइंड एंड सोल है। हमारी बैतुल ख्याल की इबादत में हमारी जिंदगी का जो डिसिप्लिन है वो बहुत काम आता है। हमें मजहब डिसिप्लिन्ड बनाता है। ये जो मन है वो घूमता है, इसलिए इंसान दुखों में पड़ता है। तो सुखदेव को 1-2 महीने रखा, रोज खाते वक्त उसको ट्रेनिंग देवे। उसने अपने मिनिस्टर को हुक्म किया कि फलाने टाइम पे दिवाली आ रही है, 1-8 महीने की देरी थी, उस दिवाली के ऊपर खूब सेलिब्रेशन करो, जोर शोर से। एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन करवाई गई, सारा गांव सजाया गया, सारे शहर के अंदर जगह जगह राजा की तरफ से फ्री खाना दिया गया। कहीं पकवान पक रहे हैं, कहीं तला जा रहा है, कहीं मिठाइयां हो रही हैं, कहीं नाच मुजरा हो रहा है, कहीं गाने वाले बैठे हुए हैं। हर तरह के उस जमाने के अंदर जो इंसान के मजे और स्वाद के लिए, खुशी के लिए चीजें थी, खूब बनाई गई। आधी रात के करीब सुखदेव को उठाया, यानी बैठा हुआ था, सोया नहीं था। बेटा इधर आओ, ऐसा 2 हाथ करो। उसने दोनों हाथ साथ मिलाए। राजा जनक ने एक थाली यानी प्लेट रखी कि जिसके दोनों किनारे ऊंचे थे, इसको तेल से भर दिया। इतना तेल भरा कि बिल्कुल हम इंग्लिश में कहते हैं ना, फुल टू दी ब्रिम, कि और अगर 1 चमचा भी डाला जाए तो बह जाता। बिल्कुल भर दिया और चारों तरफ हाथ फिराया
کہ تیل کہیں بہا تو نہیں لیکن سائڈ اس کی ڈرائی تھی. سکھدیو بیٹا جاؤ گاؤں گھوم کے آؤ, شہر گھوم کے آؤ, لیکن دیکھو یہ جو تیل ہے نا یہ گرے نہیں, تیل گرنے نہ پائے, شہر جاؤ گھوم کے آؤ. 2 سپاہی دیے کہ آگے اور پیچھے چلے تاکہ لوگ اس کو دھکا نہ ماریں. یہ سپاہی رستہ کرتے گئے. سکھ دیو کے 2 ہاتھوں کے اوپر تیل سے بھری ہوئی یہ پلیٹ پڑی ہے, اس کی نظریں ادھر ہیں. 100% اس کا مائنڈ تیل میں ہے, چلا جا رہا ہے. ادھر طبلہ بج رہا ہے, گانے ہو رہے ہیں, ادھر خوشبو آ رہی ہے, پکوان پک رہے ہیں, مٹھائیاں پڑی ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں. اس نے نہ کچھ دیکھا نہ کچھ سنا. سارا شہر گھوم کے واپس آیا. راجا جنک انتظار کرتے تھے. دیکھا ہاتھ پھرایا سائڈ میں کہ تیل گرا. واللہ تیل نہیں گرا تھا, سائڈ ڈرائی تھی. تھالی اٹھا کے رکھی, اس کو کلیجے سے لگایا. سکھدیو تیری ٹریننگ پوری ہو گئی, بیٹھو. گاؤں میں کیا دیکھا؟ کہتے مہاراج مجھے نہیں پتا. ارے ادھر تو گہما گہمی تھی, تجھے معلوم نہیں؟ سپاہیوں کو بولا اب اس کو واپس لے جاؤ. اب جو یہ واپس گیا تو یہ جاؤ جلالی دیکھ کے, یہ دھما چوکڑی, یہ ہنگامہ دیکھ کے وہ حیران آ گیا جو اس نے پہلے دیکھا ہی نہیں. یہ تھی ڈسپلن کی چیز. کنسنٹریشن ڈسپلن ہے. مائنڈ کو قابو ڈسپلن سے کیا جاتا ہے, اور جب تک مائنڈ قابو نہیں ہوتا نہ ہمیں دنیا کی سکسس ملتی ہے نہ روحانی سکسس ملتی ہے. کایا چھے کپو من کستوری تینے ستپنتھ نو ڈھاکن دیجے. کبو کبو ایسا انسان ویک ہے, نبیوں کی طرح تو کامل نہیں. کبو کبو ایسا وائے جو ویسے تو نام صاحب کا لیجے. کبھی کبھی ہمارا دل بے ایمان ہو جاتا ہے, ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے, رستے سے اتر جاتا ہے. کبھی کبھی روز جماعت خانے جاتے ہیں, 10-20 برس کے بعد کبھی دنیا کی کوئی تکلیف آ گئی تو جماعت خانہ چھوٹ گیا. ذرا سی تنگی آ گئی تو 10 بند ہو گئی. ایسی کوئی اور مصیبت آ گئی تو حضرت امام کے اوپر اٹیک ہو گئے. یہ کیسا مولا ہے؟ ایسے ہزاروں قسم کے طریقے سے ہمارا من بھٹک جاتا ہے اور ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو بھی جاوے, انسان ہے ہوتا ہے, مولا کو یاد کرو, نام صاحب کا لو. اگر مشکل آ گئی, دل کے اندر فرسٹریشن ہو گئی, دل کے اندر گھبراہٹ ہو گئی, ہوتی ہے. مائنڈ کا تھپیڑا بہت خراب چیز ہے. بعض دفعہ کھانا کھانے سے اور بعض دفعہ دنیا کی تکلیف سے انسان کا مائنڈ جو ہے نا انسٹیبل ہو جاتا ہے. نروس سسٹم جو ہے گرم ہو کے تاریں گرم ہو جاتی ہیں. جس طرح گاڑی کا انجن اگر برابر چلتا ہے, چل رہا ہے, لیکن کبھی پانی کی کمی یا ہوا کی کمی کی وجہ سے اگر انجن بہت گرم ہو گیا تو گاڑی کو سٹاپ کر دو, نہیں تو انجن پھٹ جائے گا. اسی طرح سے انسان کو دنیا کے بہت سی پرابلمز میں, بہت سے دکھوں کی وجہ سے انسان کا جو مائنڈ ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے. آج ہماری اس دنیا کے اندر میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ 20 برس سے ہماری جماعت ادھر آئی ہے. اس 20 برس کے اندر ہماری جماعت میں بہت سے لوگ فرسٹریٹڈ ہیں. بلکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ گئے 10 برس کے اندر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. ہماری فرسٹریشن, ہماری مینٹل کنڈیشن خراب ہو رہی ہے. مجھارا ہوتا ہے, دل گھبراتا ہے, ایک قسم کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے دل کے اندر. یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ یا تو اس آدمی کی مینٹل کنڈیشن, فزیکل کنڈیشن کوئی بیماری کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے یا اس کو کوئی روحانی پرابلمز آ گئی. ایک لڑکی نے شادی کی, دونوں نے محبت سے شادی کی, لو میرج ہوئی. 6-8 مہینے بہت اچھی طرح سے چلے. آہستہ آہستہ فرکشن پیدا ہوئی اور یہ فرکشن بڑھتی گئی. لڑکی کمزور ہے,
मर्द ताकत वाला है, कभी कभी ऊंधा भी होता है, औरत बहुत चालाक और होशियार होती है, मर्द बुद्धू होता है, तो वो उसके ऊपर कंट्रोल कर डालती है। अब वो बुद्धू घबराता है और वो ये समझता है कि मैं कहाँ जाऊं, लेकिन मोस्टली औरतें इस स्टेज में आ जाती हैं तो वो फिर मुंझारा होता है, डिप्रेशन हो गई, मन घबराता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, मगर रूहानियत कमजोर हो गई, इसकी वजह है। ये मेंटल कंडीशन जो है वो हमारी रूहानी साइड वीक हो जाने से वो ऐसी चीजें इंसान को पैदा होती हैं। ये बहुत ही जरूरी है दीनदारों हमारे लिए कि हमारे घरों के अंदर सुख शांति रहे। और मुझे अफसोस है ये कहने से, और मैं हक बात कहा करता हूं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं मैं छुपाता नहीं हूं। हमारी जो फैमिली लाइफ है कनाडा के अंदर, पर्टिकुलरली कनाडा की बात करता हूं, ये असर स्टेट्स में भी है। स्टेट्स में आज 34,000 इस्माइली हैं, कनाडा के अंदर 46,000 इस्माइलीज हैं। हम आसरे 80-81,000 नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारी जमात है, रोज इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दुख बढ़ रहे हैं, हमारी फैमिली लाइफ खराब हो रही है। मियाँ बीवी में जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत का स्टैंडर्ड हमारी जमात में नॉर्थ अमेरिका में घट रहा है। इसकी वजह से कंटिन्यूअसली 24 घंटे हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर एक किस्म का पत्थर पड़ा है। वाइफ हस्बैंड का जो झगड़ा है वो निहायत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। वो हमारी मेंटल सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को अपसेट कर देती है, और ये चीजें हमारी रूहानियत, हमारी रूहानी लाइफ के ऊपर असर करती हैं। ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। हम इस्माइली हैं, इस्माइली मजहब के अंदर हमको जो सिखाया गया है हमें उसके ऊपर चलना है। ये हमारे इर्द गिर्द जो लोग ये कैनेडियंस या अमेरिकन कर रहे हैं, आपको मालूम है इन लोगों के अंदर ये मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, लेकिन हार्डली 5% प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है, बाकी तो नास्तिक बेहिसाब है इनके अंदर। इनका मजहब भी कह रहा है कि अगर मियाँ बीवी शादी करते हैं, जिस तरह शादी के वक्त वो बोलते हैं कि आई डू, यानी मैं इसके साथ मोहब्बत प्यार से रहूंगा, वो कहती है रहूंगी। क्रिश्चियनिटी के अंदर, कैथोलिसिज्म के अंदर के जो क्रिश्चियनिटी की ओरिजिनल फॉर्म है उनके अंदर डिवोर्स नहीं है, सेपरेशन भी नहीं है। वो जो शादी करते हैं तो जिंदगी भर की शादी होती है। इस्लाम के अंदर भी ऐसा ही है, लेकिन इस्लाम ने एक सेफ्टी वाल्व रखा है और वो है डिवोर्स, सेफ्टी वाल्व। रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह और रसूल को डिवोर्स पसंद नहीं, लेकिन किसी खास वजह से एक्सेप्शनल केस के अंदर डिवोर्स की जरूरत होती है। मगर फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह और रसूल को यह पसंद नहीं है, और हमारी जमात में डिवोर्स बढ़ रहे हैं, हमारी जमात में डिवोर्स बढ़ रहे हैं। मियाँ बीवी की फ्रिक्शन बढ़ रही है, सास ससुर की फ्रिक्शन बढ़ रही है, बाप बेटे की फ्रिक्शन बढ़ रही है, भाई भाई की फ्रिक्शन बढ़ रही है। हमारी फैमिली लाइफ जो है अपसेट हो रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम अपनी रूहानी डेवलपमेंट नहीं कर सकते दीनदारों। रूहानी डेवलपमेंट तो एक तरफ रही, हम अच्छी तरह से आराम के साथ, शांति के साथ जिंदगी भी नहीं गुजार सकते। अपनी फैमिली को ठीक करो, अपनी फैमिली को और अपनी फैमिली लाइफ को ठीक करो। इन क्रिश्चियनों के अंदर, जैसा मैंने आपको अभी अर्ज की, जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं, हमारे इस मुल्क में रहते हैं, इनके अंदर मोस्टली एथिस्ट है। नाम क्रिश्चियन है, क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं छुट्टियों के लिए, मजहबी नजर से नहीं। इनमें हर संडे को चर्च में जाने वाले बहुत थोड़े हैं। अब इनके अंदर वो चीज, वो सड़ा हुआ हिस्सा कि जिनको मैंने अभी भी आपके सामने कहा कि वो एथिस्ट है, इनके अंदर एक नई चीज पैदा हो गई है
جو ہمارے اندر بھی آ رہی ہے. میں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں جماعت میں اور پرٹیکولرلی ینگسٹرز کو یہ کہنے کے لیے کہ ان لوگوں کے اندر میرج کے بغیر لڑکے لڑکیاں ساتھ رہتے ہیں، نہ نکاح پڑھایا، نہ سول میرج ہوئی، نہ چرچ میں گئے اور نہ وہ گورنمنٹ کے سول آفس میں جا کے سائن کر کے آئے. ان کو کہتے ہیں کامن لا میرج. ان کے بچے ہوتے ہیں جو اسلام کی نظر میں حرام زادے ہیں. اس کے پتہ ہی نہیں. اتنا ہی نہیں، 2-2 3-3 لڑکیاں 2-2 3-3 لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے بچے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ کس باپ کا ہے. یہ کنڈیشن آج کینیڈین سوسائٹی میں بڑھتی جاتی ہے. مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے. میں گھومتا رہتا ہوں، ساری زندگی گھومتا رہا ہوں، ابھی بھی میں پھرتا رہتا ہوں. میرے پاس بہت سے ٹیلی فون بھی آتے ہیں، خط بھی آتے ہیں، مجھے لوگ ملنے آتے ہیں. میں جماعت کا نوکر ہوں، میں جماعت کا غلام ہوں. میں آپ کی خدمت کے لیے ہی دنیا میں آیا ہوں. میں انٹرٹین کرتا ہوں. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں میرے اوپر ایک دکھ کا سپاٹ رہ جاتا ہے. وہ دکھ میرا نہیں، ان کو دکھی دیکھ کے میں دکھی ہوتا ہوں. اگر میری یہ حالت ہے کہ میں اپنے روحانی بھائی بہنوں کو دکھی، دینداروں کئی دفعہ میرے پاس ایسے لوگ آ کے جب ہی چلے جاتے ہیں نا تو میں 10-15 منٹ تک بیٹھے بیٹھے میں آنکھوں میں سے آنسو نکال لیتا ہوں. میری اس میں جان بوجھ کے نہیں، میرے آنسو نکل آتے ہیں. ہماری قوم کی حالت بگڑ رہی ہے. مولا نے ہم کو اس لیے ادھر نہیں بھیجا کہ ہم ان لوگوں کی کاپی کریں. ہماری قوم میں ڈرگ آ گئی ہے، ہماری قوم میں کامن لا میرج آ گیا، ہماری قوم میں ڈیورسز بڑھ رہے ہیں، ہماری قوم کے اندر کیا کہوں ایسی چیزیں بھی آ گئی کہ جو کہہ نہیں سکتا. ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارے اوپر یہ اثر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے. اس لیے ہم کانشیس نہیں ہیں اپنے وعدے کے اوپر جو مولا نے ہمارے سے وعدہ لیا ہوا یعنی بیعت لی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے مذہب کی اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم بالکل اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے. ہم جماعت خانے آتے ہیں، تھوڑے آدمی ہیں کہ جو بہت سنسیئرلی آتے ہیں، موسٹلی آتے ہیں بس سمجھ کے نہیں آتے. کوئی کسی کو ملنے آتا ہے، وہ کوئی ادھر آ کے بیٹھتے ہیں جماعت خانے کے اندر. میری نظریں چاروں طرف گھومتی ہوتی ہیں. کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. دعا پڑھی جا رہی ہے، سجدہ نہیں ہے کیونکہ وہ جماعت خانے میں ہے نہیں. بدن بیٹھا ہے لیکن اس کا مائنڈ باہر گھوم رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ سجدہ آ گیا. کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ شاد و دیدار کا پنجہ بھول جاتے ہیں. پڑھ رہے ہیں دعا، گھر چھوڑ کے جماعت خانے آئے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی دعا کے اندر بھی حاضر نہیں. یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. ہماری ساری زندگی کی چیزیں سوچنی چاہیے. ہماری فیملی لائف، اسی طرح سے ہمارا جو بزنس ہے، ہماری روزی کمانے کا طریقہ ہے، وہ چیز بھی ہمارے اوپر اثر کرتی ہے. میں محسوس کر رہا ہوں کہ جماعت کے اندر اس وقت میری بہت سی باتیں سن کے آپ میں سے بہت سے آدمیوں کے دماغ میں ہلچل مچی ہوئی ہے. میں اسی وائبریشنز فیل کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے اس بات کے لیے کہ آپ کو کچھ چیز نے ٹچ کیا ہے. عبادت کرو، بندگی کرو. ہم انسان ہیں. میں نے شروعات سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم طاقتور نہیں ہیں لیکن کسی جگہ سے ہمیں انرجی ملنی چاہیے. جب انسان ویک ہو جاتا ہے فزیکلی 40-50 برس کی مڈل ایج میں تو اس کو ایکسٹرا وٹامنز کی ضرورت پڑتی ہے. جوانی کے اندر کھانا کھانے سے ہماری جو باڈی ہے وہ ڈیرائیو کرتی ہے یا ڈیڈیوس کرتی ہے تمام کھانے میں سے انرجی کو. لیکن ہم جیسے بڑھتے ہیں 40-50 برس کی درمیان ہمارے اسٹومک کے اندر اور ہمارے لیور کے ایسڈز کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ جو ہم کو میٹابولزم دے سکے کہ جو 10 برس پہلے تھی. اس لیے ہم کو ایکسٹرا وائٹامنس کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آدمی کو ایکسٹرا وائٹامنس کی اور ایسی چیزوں کی، ایسی دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے بدن کی طاقت گرمی قائم رہے. جیسا میں نے آپ کو کستوری کا ذکر کیا، اسی طرح سے امبر ایک فش ہے جو سمندر میں سے نکلتی ہے. جب
یہ فش مر جاتی ہے، جیلی کی فارم میں ہوتی ہے، یہ مر جاتی ہے تو پانی اس کو باہر پھینک دیتا ہے اور کنارے کے اوپر شور کے اوپر آ جاتا ہے. یہ موسٹلی مڈل ایسٹ میں بہت ہوتا ہے. تو پھر لوگ اس کو جا کے اٹھا لاتے ہیں اور جب یہ سوکھ جاتا ہے نا تو یہ تھوڑا سا چکنا لیکن ہارڈ سٹف ہے، ذرا چکنا ہوتا ہے، ایسا سمجھ لو کہ مڈ کی شکل میں ہوتا ہے لیکن ہارڈ ہوتا ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے لوگ اس کو کھاتے ہیں. یہ ایک اعلیٰ درجے کی ٹونک ہے. امبر بہت اچھی ٹونک ہے، اسپیشلی اوور 65-70 ایئرس کی ایج میں اس کا یوز ہوئے تو آدمی کے بدن کی طاقت رہتی ہے. خدا نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں. امبر کھانے کا طریقہ، چنے کے دانے جتنا یہ امبر لے کے کاوے کی چھوٹی پیالی جیسے کہ نیاز کی پیالی کی سائز ہے، پیالی کو ذرا گرم کر کے یہ ایک چنے کے دانے جتنی باٹم میں رکھ دو، گرم کرو گے تو یہ چپک جائے گا، چوٹ جائے گا. کھانا کھانے کے بعد 2 دفعہ صبح یا شام، پرٹیکولرلی ونٹر کے اندر، اور اگر گرمی ہے تو گرمی میں اس کا یوز نہیں کرنا چاہیے. اس پیالی میں کاوا ڈالو، گرم گرم بوائلنگ کاوا ڈالو، تھوڑی دیر پڑا رہنے دو، اس کی گرمی کم ہو جائے، یہ کاوا تھوڑا تھوڑا پیو. امبر کا بہت مائنیوٹ مائکروسکوپک بھاگ اس کے اندر مکس ہو جائے گا. اس کو دھونا کبھی نہیں، اسی طرح سے ڈھک کے رکھ دو. دوسرے دن پھر اسی میں کاوا ڈالنا. کاوا اس لیے دودھ ڈال سکتے ہو لیکن دودھ کے اندر جو بیکٹیریا ہے اس کی وجہ سے بانس آئے گی. کاوا ڈالو. اور چائے بھی بگڑ جاتی ہے، کاوا بہت دیر تک نہیں بگڑتا. تو اس طرح سے اگر امبر پیا جائے، کستوری پی جائے، کیسر پیا جائے تو یہ ٹونک انسان کو اولڈ ایج میں کام آتی ہے. اس سے مائنڈ بھی الرٹ رہتا ہے. میں یہ دنیا کی چیزیں داخلہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. دینداروں اسی طرح سے ہماری ویک روحانیت کے لیے بھی امبر ہے، کستوری ہے، کیسر ہے کہ جس کو ہمیں کھانا چاہیے. اور یہ امبر، کستوری، کیسر روحانی حالت میں کیا ہے؟ تسبیح، مولا کا ذکر، مولا کی یاد. یہ آپ کی بوڑھی روح کو طاقتور بنا دے گی. سارا دن کسی نہ کسی نام سے اپنے مولا کو یاد کرتے رہو. خدا نخواستہ کوئی پرابلم آ گئی، گھبراؤ مت. گھبرانے سے، دکھ اٹھانے سے، ہائے ہو کرنے سے پرابلم بھاگے گی نہیں، وہ آپ کو ویک بنا دے گی. اس لیے ہمت رکھو. جیسا ہی کوئی پرابلم آوے سب سے پہلے الحمدللہ کہو. شکر ہے خدا کا کہ اس سے بڑی پرابلم نہیں آئی، نہیں تو خدا چاہتا تو اس سے بڑی پرابلم دے سکتا تھا. لیکن جس طرح سے ماں ہے وہ بہت سی کھانے پینے کو نرم کر کے بچے کو کھلاتی ہے، وہ پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا ہم کو بہت پیار کرتا ہے. جب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سامنے کوئی دکھ یا پرابلم آتی ہے تو وہ اپنی رحمت اس میں مکس کر کے اس کو ہلکا کر دیتا ہے. اس لیے سب سے پہلے جب بھی کوئی پرابلم آ جائے تو کہو شکر الحمدللہ. یعنی اس سے زیادہ خراب بات نہیں بنی. اب پھر بیٹھ کے پہلے نکالو استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کی 40 دانے کی ایک تسبیح نکالو. کیونکہ کوئی مصیبت اللہ کہتا ہے نہیں ایسی ہے کہ جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. میں نے کچھ بھول کی ہے، اس کی وجہ سے مجھے دکھ آیا ہے، تو استغفر اللہ پہلے توبہ مانگ لو. اس کے بعد پھر ایک یالی کی تسبیح نکالو اور مدد مانگو. اگر آپ یہ کام کرو گے تو انشاءاللہ 40 دن کا کورس کرنا، 10-20 دن کے بعد آپ کی مصیبت دور ہو جائے تو بھی 40 دن پورے کرنا. یہ نارمل کنڈیشن کے اندر پرابلمز دور کرنے کے لیے یہ امبر کی طرح، کستوری کی طرح یہ نسخہ بہت کام آتا ہے. اس سے روحانی طاقت بھی بڑھتی ہے، مائنڈ میں پیس رہتا ہے. عبادت کرو، مولا کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو جو ستپتھ کے ڈھانکنے کی طرح ہے. میں ایک لاسٹ پارٹ بولتا ہوں، اپنی آواز بند کرتا ہوں. ذکر جاگو بندگی مانگو، اے کرو ذکر الہی.
کھری دسوند، یہاں دسوندی نہیں ہے، دسوند ہے. کھری دسوند گت نہ ملا، حاضر بیٹھا سائیں رے، تیرا سونا بھلے را نہیں. ذکر کرو، جاگو. یہ میرے جاگنے سے مطلب، یا پیر کے گنان میں جاگنے کا مطلب من کو جگاؤ، ذکر کرو، بندگی کرو، دسوند دو، جماعت کے میلے میں حاضری دو، تو وہ سائیں مولا تمہارے سامنے حاضر ہے. سکھی آباد رہو. مولا آپ کے دکھ تکلیفیں مشکلیں مصیبتیں دور کرے، تمام بلائیں دفع دور کرے، آپ کی نیک مرادیں پوری کرے، آپ کی نیک دعائیں قبول کرے، آپ کو بخششیں دے، رحمتیں دے، آپ کے اوپر برکتیں اتارے، نوازشیں دے. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، فرمان بردار مومن بناوے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں سے گناہوں سے نافرمانی سے دور رکھے، شیطان کے فریب سے بچا کے رکھے. مولا آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر ہمیشہ راضی ہوئے. مولا آپ کو مذہب کے اندر زیادہ مضبوط کرے. مولا آپ کو روحانی طاقت دے، زہر بات دیدار نصیب کرے.